من الشيطان الرجيم فتلقى بس ذكر لآدم وآدم عليه السلام من ربه دخل ربنا كلمات يتسو كلمين بس ويلوستلي فتاب عليه بس ربني وكرا پدبندي إنه بشكا هو دل التواب تبا قبلون كذي الرحيم دير مهربان دي كل منغويل اهبطوا كشو منها دي دغزونا جميعا طول فإما يأتينكم بس هر کلا چروشی تو صلا مني دي مور طرفنا هدن هدايت يعني کتاب فمن تبع بچا چی تبدری اکڑا هدایا یمو دے ہدایت فلا خوف نبیوی یرا پا عند زمونا کی علیہم پدوی بندے ولا هم يحزنون بدوی غم جنوی پترشوی وقت پسے والذین وهغ خلق کفروا چی کفر وکڑو وکذبوا بآیاتنا ودروغ یوگڑل یمون آیتنا اولئکم دغ خلق اصحاب النار حوندون دی ور دی مرگری دی ور دی هم فيها خالدون دوی بپدا کے ہمیشوی یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیلو یود کو نعمتی اللتی نعمت ہغا انعمتو چموکڑیو علیکم پتو سبوندے و اوفو پراولیو کو بحہدی دی احکامو دمو اوفی بعہدکم پربکم و دیتو سو و ایای فرحبون خوستمون وڑرشو یعنی مسرمین صرفکو و آمینو بس امون روڑو بما پہغت انزلتو چمونو ذلکڑی دی مصدقا تصدیق کون کئی لما دا حغا کتبون معکم چی تسو سر دی ولا تکونو او تسو مکیگو اول کافر اول کفر کون کئی بھی پدا قرآن ولا تشترو ما خلو بے آیاتی پایتنو امو پیعوز کے ثمنا قلیل دنیو لگا و ایای فتکونو خوست منا وڈر شو